pourrait être vraiment un élément de mobilisation populaire, etc. داكشي علاش زعما بغينا ننوعوا السيل قناوي السيل هكا باش يكون داكشي تكون الابداع ديالنا الموسيقي متنوع واننا نستغلوا كاع هاد الكنز اللي عندنا. Il y a un début de créativité, il y a des choses, il y a une expression qui a changé, il y a des choses qui, les jeunes commencent à avoir un peu plus de liberté d'expression et ils ont les possibilités de diffuser leur propre musique. Le plus remarquable chez ces jeunes musiciens, c'est le look vestimentaire, inspiré des vêtements traditionnels de différentes régions du Maroc. On apprécie le port du djellaba, l'amama ou du jabadour chez le jeune musicien qui interprète des morceaux largement inspirés du patrimoine musical local. كنت صغيره شديت الحنه وقشر في يديا من تما تكتب الكتاب بلاد انصار وحباب كتبت سطوري بصبع يديا وجات المراه المغربيه حيت بلادي هي لي ريحه التراب الوطني ديال البلاد راه ماشي غير اجي نغني. Puis voilà, c'est comme ça, c'est partir des réelles bases, ne pas gonfler. On ne peut pas faire les choses seulement d'une manière superficielle. Il faut que les choses soient, qu'il y ait des réflexions. Une revendication du patrimoine suscite forcément une incitation à l'art, à la culture et à une éducation musicale de qualité. Il faut avoir des revendications, il faut revendiquer d'avoir le droit d'entrer au conservatoire et d'avoir un enseignement de qualité. Et pour passer par là, il faut que tout le monde soit soudé. Il faut que ça se concrétise. Pour se concrétiser, il y a lieu d'intégrer les arts et la culture dans l'éducation. نأسسوا شويه لهذا الشيء هذا وخص يكون مرافقه ديال هذا الشيء هذا بلي ستوديو وخص تكون مرافقه ديال هذا الشيء بلي كونسيرفاتوار اللي كانوا في المغرب وكلهم والاغلبيه فيهم ضاعوا وخص يتبناو جداد لان لا كرياسيون الابداع في الموسيقى كاين في المغرب كامل. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec toutes les... Il y a quelques ateliers qui se font à l'université, un peu dans certains quartiers, des ateliers qui permettent de faire des choses, mais on est au début. Un réel contenu, une réelle revendication par de notre propre vécu, de notre propre existence. ننسى ردوا لا دايم مشيو معانا الشباب رصدوا بالحمله كلشي معانا ايديا في ايديكم مالك نحاميكم باين حقي في بلادي باين بيد الحنه باين عزي في بلادي باين بيد الحنه عهدني وانا عهدك يا مغربي بيد الحنه بالنيه نساهموا في التنميه بيد الحنه. علاش سميناه راب تقليدي حيت كله كيدل على التراث المغربي البلاد اللي حنا عايشين فيها. سي اون جينيراسيون سبونتاني لان جون شاب باغي يلقى فين يلعب موسيقى ويبدع موسيقى ديالو ويحاول يوريها للناس اخرين. On est face à une génération qui revendique son identité marocaine, son patrimoine et sa modernité, ses valeurs et son vécu à travers ses expressions musicales.
Donc, être jeune, c'est quelques années, c'est pas toujours. Et après, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont la responsabilité de ceux qui vont suivre. ماما غني لي عافاك أغنية لالا منانا. واخا بنتي لالا منانا اجي تكوني بنتي وندير لك مالا من الخخور رمانة لالا منانا اجي تكوني بنتي والسقيات سكينة والواد ما يدينا لالا منانا والمصبان تغينا يدي لالا منانا وغاويني نصيب راحتي لالا منانا ولا الدربوز لا خذا لالا منانا ولا الحليب وتمال لالا منا جات بين مدون شمال هي مرا وسط رجال اجي شكون اللي قال من غير هذا الكلام كلام الصالحين خلاو الناس الفايتين تقاليدنا عايشين هضروا عليها الناس السابقين فين وفين شكون اللي قال القلب قاسي حال غداي مرار وغاب عني نعاسي ونسيت عيش الحرام